दशकं 36 परशुरामावतारः। त्रे पुत्रतया पुरा त्वमनसूयायां हि दत्ताभिदो जातः शिष्यनिबन्धतन्द्रितमना स्वस्थश्चरन् कान्तया पृष्टो भक्ततमेन हेहयमही पालेन तस्मै वरान् अष्टैश्वर्यमुखात् प्रदाय ददित स्वेनैव चान्ते वदम् सत्यं कर्तुमतार्जुनस्य च वरं तच्छक्तिमात्रानतं ब्रह्मद्वेषि तदाखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरम् सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे रामो नाम तदात्मजेष्वरजः पित्रोरदासम्मतम् लप्ताम्नाय गणश्चतुर्दशवयाः गन्धर्वराजे मनाग आसक्तां किल मातरं प्रतिपितुः क्रोधाकुलस्याज्ञया ताताज्ञातिगसोदरैः सममिमां चित्वा शान्तात् पितुः तेषां जीवनयोगमापितवरं माता च ते दत्वरान् पित्रा मातृमुदे तवा कृतवियात् धेनोर्निजादाश्रमात् प्रस्थायात भृगोर्गिरा हिमगिरैः आराध्य गौरीपतिं लप्त्वा तत्परशुं तदुक्तदनुजच्छेदि महास्त्रादिकं प्राप्तो मित्रमथा कृतव्रणमुनिं प्राप्यागवस्वाश्रमम् आखेटोपगतोऽर्जुनः सुरगवी सम्प्राप्तसम्पद्गणैः त्वत्पित्रा परिपूजितः परगतो दुर्मन्त्रिवाच पुनः गां क्रेतुं सचिवं ययुङ्ककुदिया तेनापि रुन्दन्मुनि प्राणक्षेपसरोषगोहत चमूचक्रेण वत्सो कृतः शक्रो जीविततातवाक्यचलित क्रोधोत सख्या समं बिभ्रद्यातमहोदरोपनिहितं चापं कुटारं शरान् आरूढः सह वाहयन्त्रुकरतं माहिष्मतीमाविशन् वाग्भिर्वत्समदाशु क्षितिपतौ सम्प्रास्तुता सङ्गरम् पुत्राणामयुतेन सप्तदशभिश्चाक्षौहिणीभिर्महा सेनानीभिरनेकमित्रनिवहैः व्याजृम्बितायोधनः सद्यस्त्वत्ककुटारबाणविदलन्निःशेषसैन्यो करो भीतिप्रद्रुतनष्टशिष्टतनयः त्वामापतत्येहयः लीलावारितनर्मदाचलवलल्लङ्केशगर्वापः श्रीमद्बाहुसहस्रमुक्तबहुश शास्त्रं निरुन्दन्नमुं चक्रे त्वय्यत वैष्णवेऽपि विफले बुद्ध्वा हरिं त्वां मुदा ध्यायन्तं चितसर्वदोषमवधि सोगात् परं ते पदम् भूयोमर्षितहेहयात्मजगणैः ताते हते रेणुका माज्ञानां हृदयं निरीक्ष्य बहुशो घोरां प्रतिज्ञां वहन् ध्यानानीतरतायुधस्त्वमकृता विप्रद्रुह क्षत्रियान् दिक्चक्रेषु कुटारयन् विशिकयन् निक्षत्रियां मेदिनीम् तातो जीवनकृन्नृपालककुलं त्रिसप्तकृत्वोजयन् सन्तर्प्यात समन्तपञ्चकमः रक्तः हृदौगे पितॄन् यज्ञेक्ष्मामपि काश्यपादिषु दिशन् साल्वेन युध्यन् पुनः कृष्णो मुं निहनिष्यतीति शमितो युद्धात् कुमारैर्भवान् न्यस्यास्त्राणि महेन्द्र भूभृति तप
तन्वन् पुनर्मज्जितां गोकर्णावधिसागरेण धरणीं दृष्ट्वार्तितस्तापसैः द्यातेश्वासधृतानलास्त्रचकितं सिन्धुं स्रुवक्षेपणाद् दुत्सार्यो द्रुतकेरलो भृगुपते वातेश संरक्ष माम्। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। दशकं 37 श्री कृष्णावतार प्रस्तावः। सान्द्रानन्दतनो हरेननु पुरा दैवासुरे सङ्गरे त्वत्कृता अपि कर्मशेषवशतो ये तेन याता गतिं तेषां भूतलजन्मनां दितिभुवां भारेण दूरातिता भूमिप्राप विरिञ्चमाश्रितपदं देवै पुरैवागतैः। हा हा दुर्जन भूरिभारमतितां पातो निदौ पातुकाम् एतां पालय हन्त मे विवशतां सम्पृच्छ देवानिमान् इत्यादि प्रचुर प्रलाप विवशाम् आलोक्य दातामहीं देवानां वदनानि वीक्ष्य परितो दद्यौ भवन्तं हरे। ऊचे चाम्बुजभूरमूनयिसुरा सत्यं दरिद्र्यावचः नन्वस्या भवतां च रक्षणविधौ दक्षो हि लक्ष्मीपतिः। सर्वे शर्वपुरःसरा वयमितो गत्वा पयो वारिधिं नत्वा तं तुमहेजवादिति ययुः साकं तवाकेतनम्। ते मुग्धानिलशालिदुग्धजलदेः तीरं गता सङ्गताः यावत् त्वत्पदचिन्तनैकमनसः तावत् स पातो जगुः। त्वद्वाचं हृदये निशम्य सकलान् आनन्दयन्नोचिवान् आख्यातः परमात्मना स्वयमहं वाक्यं तदा कर्ण्यताम्। जाने दीनदशामहं दिविशदां भूमेश्च भीमैर्नृपैः तत्क्षेपाय भवामि यादवकुले सोऽहं समग्रात्मना। देवावृष्टिकुले भवन्तु कनया देवाङ्गनाश्रावणौ मत्सेवार्थमिति त्वदीयवचनं पातो जभूरुचिवान्। श्रुत्वा कर्णरसायनं तव वचः सर्वेषु निर्वापित स्वान्तेष्वीशगतेषु तावक कृपा पीयूषतृप्तात्मसु विख्याते मधुरापुरे किल भवत् सान्निध्य पुण्योत्तरे धन्यां देवकनन्दनामुदवः द्राजा सशूलात्मजः। उद्वाहावसितौ तदीयसहजः कंसोत सम्मानयन् एतौ सूततया गतः पतिरते व्योमोत्यता त्वद्गिरा। अस्यास्त्वामतिदुष्टमष्टमसतो हन्तेति हन्तेरितः सन्त्रासात् स तु हन्तुमन्तिकगतां तन्वीं कृपाणीमदात्। गृह्णानश्चिकुरेषु तां कलमतिः शौरेश्चिरं सान्त्वनैः नो मुञ्जन् पुनरात्मजात्मग्नगिरा प्रीतो तयातो गृहान्। आद्यं त्वत्सहजं तथार्पितमपि स्नेहेन नाहन्नसौ दुष्टानामपि देवपुष्टकरुणा दृष्टा हि धीरे कदा। तावत् त्वन्मनसैव नारदमुनिः प्रोचे स भोजेश्वरम् यूयं नन्वसुरासुराश्च यदवो जानासि किं न प्रभो। मायावी स हरिर्भवद्वगकृते भावी सुरप्रार्थनाद् इत्याकर्ण्य यदूनदूदुनदसौ शौरेश्च सूनूनहन्।
प्राप्ते सप्तमगर्भतामहिपतौ त्वत्प्रेरणान्मायया नीते माधवरोहिणीं त्वमपि भोः सच्चित्सुखैकात्मकः देवक्या जठरं विवेशित विभो संस्तूयमानः सुरैः सत्वं कृष्ण विदूय रोगपटलीं भक्तिं परां देहि मे। दशकं 38 कृष्णावतारः। आनन्दरूप भगवन्नयितेऽवतारे प्राप्ते प्रदीप्तभवदङ्गनिरीयमाणैः कान्तिव्रजैरिव गणागणमण्डलैद्या आवृण्वती विरुरुचे किल वर्षवेला आशासु शीतलतरासु पयोदतोयैः आशासिताप्तिविवशेषु च सज्जनेषु नैषा करोदयविदौ निशिमत्यमायां क्लेशापहस्त्रिजगतां त्वमिहाविरासीः। नारायण 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 नारायण। बाल्यस्पृशापि वपुषा ददुषा विभूतिः उद्यात् किरीटकटकाङ्गदहारभासा शङ्कारिवारि जगदा परिभासितेन मेघासितेन परिलेसितसूतिगेः वक्षस्थली सुकनिलीनविलासि लक्ष्मी मन्दाक्षलक्षितकटाक्षविमोक्षभेदैः तन्मन्दिरस्य कलकं सकृतामलक्ष्मीम् उन्मार्जयन्निव विरेजितवासुदेव शौरिस्तु धीरमुनिमण्डलचेतसोऽपि दूरस्थितं वपुरुदीक्ष्य निजेक्षणाभ्याम् आनन्दबाष्पपुलकोद्गमगद्गदाद्रः तुष्टावसृष्टिमकरन्दरसं भवन्तम् देव प्रसीद परपूरुषतापवल्ली निर्लूनदात्र समनेत्र कलाविलासिन् केदानपाकुरु कृपा गुरुभिः कटाक्षैः इत्यादि तेन मुदितेन चिरं नुतो भूः मात्रा च नेत्रसलिलास्तृतगात्रवल्या स्तोत्रैरभिष्टुतगुणः करुणालयस्त्वं प्राचीनजन्मयुगलं प्रतिबोध्यताभ्यां मातुर्गिराददितमानुषबालवेषम् त्वत्प्रेरितस्तदनु नन्दतनूजया ते व्यत्यासमारचयितुं सहि शूरसूनुः त्वां हस्तयोरधृतचित्तविदार्यमार्यैः अम्बोरुहस्तकलहं सकिशोररम्यम् जाता तदा पशुपसद्मनि योगनिद्रा निद्रावमुद्रितमथा कृतपौरलोकं त्वत्प्रेरणात् किमिव चित्रमचेतनैर्यद् द्वारैः स्वयं व्यगटि सङ्घटितैस्तु गाढम् एषेण भूरिपणवारितवारिनाथ स्वैरं प्रदर्शितपतो मणिदीपितेन त्वां धारयन् स खलु धन्यतमप्रतस्ते सोऽयं त्वमीश मम नाशय लोकवेगान्। दशकं 39 श्रीकृष्ण जन्मोत्सवः। भवन्तमयमुद्वहन् यदुकुलोत्वहो निःसरन् ददर्श गगनोच्चलज्जलभरां कलिन्दात्मजाम् अहो सलिलसञ्चयस्य पुनरैन्द्र जालोदितो जलौघ इव तत्क्षणात् प्रपदमे यथा माययौ प्रसुप्तपशुपालिकां निवृतमारुदत्पालिकाम् अपावृतकवाटिकां पशुपवाटिकामाविशन् भवन्तमयमर्पयन् प्रसवतल्पके तत्पदात् द्वहन् कपटकन्यकां स्वपुरमागतो वेगतः ततस्त्वदनुजारवक्षपितनित्रवेगत्रवत् भटोत्करनिवेदित प्रसववार्तयैवार्तिमान् विमुक्तचिकुरोत्करस्त्वरितमापतन् भोजराट् अतुष्ट इव दृष्टवान् भगिनिकाकरे कन्यकाम्
ध्रुवं कपटशालिनो मधुहरस्य माया भवेत् असाविति किशोरिकां भगिनिका करालङ्कितां द्विपो नलिनिकान्तरादिव मृणालिकामाक्षिपन् अयं त्वदनुजामजा उपलपट्टके पिष्टवान् ततो भवदुपासको झटिति मृत्युपाशादिव प्रमुच्यतरसैव सा समधिरूढरूपान्तरा अधस्तलमजग्मुषि विकसदष्टमाहुस्फुरन् महायुधमहोगत किल विहाय सादित्युते नृशंसतरकं सते किमु मया विनिष्पिष्टया बभूव भवदन्तक क्वचन चिन्त्यतां ते हितम् इति त्वदनुजा विभो कलमुदीर्य तं जग्मुषी मरुद्गणपणायिता भुवि च मन्दिराण्येयुषी प्रगे पुनरगात्मजा वचनमीरिता भूभुजा प्रलम्बबकभूतना प्रमुखदानवामानिनः भवन्निधनकाम्यया जगति बप्रमुर्निर्भया कुमारकविमारका किमिव दुष्करं निष्कृपैः ततः पशुपमन्दिरे त्वयि मुकुन्दनन्दप्रिया प्रसूतिशयने शये रुदति किञ्चिदञ्चत्पते विभूत्यवनिता जनैस्तनयसम्भवे घोषिते मुदा किमु वदाम्यहो सकलमाकुलं गोकुलम् अहो खलु यशोदया नवकलाय चेतोहरम् अवन्तमलमन्तिके प्रथममापि बन्त्यादृशा पुनस्तनभरं निजं सपदि पाययन्त्या मुदा मनोहरतनुस्पृशा जगति पुण्यवन्तो जिताः भवत्कुशलकाम्यया सकलु नन्दगोपस्तदा प्रमोदभरसङ्कुलो द्विजकुलाय खिन्ना ददात् तथैव पशुपालका किमु न मङ्गलं ते निरे जगत्त्रितयमङ्गलं त्वमिह पाहि मामामयात् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरु भगवन्नमस्ते। दशकं 40 पूतनामोक्षः तदनुनन्दममन्दशुभास्पदं नृपपुरीं करदानकृते गतं समवलोक्य जगाद भवत्पिता विदितकं ससहायजनोद्यमः अयि सखे तव बालकजन्म मां सुखयतेद्य निजात्मज जन्मवत् इति भवत्पितृताम्रजनायके समधिरोप्य शशंसतमादरात् इह च सन्त्यनिमित्तशतानि ते कटकसीम्नि ततो लघुगम्यताम् इति च तद्वचसा व्रजनायको भवदपायभिया धृतमाययौ अवसरे खलु तत्र च काचन व्रजपदे मधुराकृतिरङ्गना तरलषट्पदलालितकुन्तला कपटपोतकते निकटं गता अपदि साहृतबालकचेतना निशिचरान्वयजा किल पूतना व्रजवधूष्विह केयमिति क्षणं विमृशतीषु भवन्तमुपाददे ललितभावविलासहृतात्मभिः युवतिभिः प्रतिरोद्गुमपारिता स्तनमसौ भवनान्तनिषेदुषी प्रददुषी भवते कपटात्मने समधिरुह्य तदङ्कमशङ्कितः त्वमथ बालकलोपनरोषितः हदिवाम्रफलं कुचमण्डलं प्रतिचुचूषित दुर्विषदूषितम् सुभिरेव समं धयति त्वयि स्तनमसौ स्तनितोपमनिस्मना निरपतद्भयदायि निजं वपुः प्रतिगता प्रविसार्य भुजाहुबौ भयदघोषण भीषण विग्रह श्रवणदर्शन मोहितवल्लवे व्रजपदे तदुरस्तनकेलनं ननुभवन्तमगृह्णत गोपिकाः
भुवनमङ्गलनामभिरेव ते युवतिभिर्बहुधा कृतरक्षणः त्वमैवातनिकेतननाथ माम् अगदयन् कुरु तावकसेवकम्।